Apa sini di balap nah ya apa sini তোমরা যাও ওজন মতে হয় চলো এলো তোমরা bangun dong di beranda dong bangun अब एक्चुअली 48 करमसरा एसेम्बली खब जागो ताई चिनाव जागावो 82 माइल्स नि अजा काइसा मुन्डा पारा नै काञ्चनसरा बिसिंग चिनि ताकु मिन्टुनो सिंहरका आं सिंहरमान परब बसिन ताकु विश्व मुन्डा ना बबाय जुगाजुग खलाइका कगलाम सालाइका सालाइमानि बिसिंग बंगनेव कामियो जों फाइलेमानखा फाइमानि कारण चिनाव जागा कुनो पलिटिकल इशू करै कुनो धर्म भित्तिक कुनो इशू करै अ जागावो सिगाङो आं फेसबुक रिजाक दंगो जे चिनि बर' रक tabukni ojoro kwbangma borok rok no nok nukhungo kanmung chumung kwbangma jora no khibnakai bo hakasi jingjago tonna hangkai bo kanna musungya sumna musungya abahai kwbangma nok nukhung kaham kahamo ri bara klaijak togo gaborong no sakaje dong ni ri rok tongkhanga kai norok thumui toni di sui toni khai chung obahai keno kwbangma jagao sini nangmani borok rok tongo chumnani kannani borok man khangkai borok ni bagi kaham ga abahai kheino chung tini khanaka o munda para obo जों फाइमान फाइका बसकांगो क्रिसमास बतंगो जों अजा चार्ज बनो फाइका बेलाय खाबां स्रांगो गाय काइतर अबाहकेनो जोंना हामारि खलाय तंथं बसकांनि सालो सुबानाय रक बखावते बकक साथं ते जे सुबा सु खलाय तंनाय रक बंनि नक खुंगो तेबो हामारि कुबुलुं उंथं ते जे तिनि हामारि यासाकनाय रक बरक बहायनो अ हामारि मानमा बाय खाकसमै बरन खाबां स्रांगै बरंनि सामुं हुमुं नक नुखुं बेबागनो काहाम गरंखे तंथं नै अ जे ट्रिं बिसि कतालनि जरावो खाबां कताल बाय आं जतनि बागै हामारि सानो ताइ बसकां क्रिसमास नि साल निउ इयार 2024 बो फाइ तंगो आबो हाइकेनो जत्त बर रक बखाव तरक तरक सिनि स्लाइजाक मुं काहाम फाइतों अबनो कक कसाबनानि मुसुवा ताइ तिनि अ जगावो आं नुखा सिनि कबामा सराय खनाय रक नुगुइ बंनो जे खाथं खाजा गायै जे हामारि नो यासगै नाहारमानि तिनिनि अजरावो रिबाक थाने कयेकटा फेमिलि सिको जेमन सिनि बुकुक कर्निका देब बर्मा है तंगो सिनि बुकुक जायत्री देब बर्मा सिनि बुकुक साहाना देब बर्मा ताइ सिनि आन मायो खरसा तंगो खुमुलुंनि सुमुइ देब बर्मा ताइ मान्दाइनि चिनि आनि बातिजानो सन्जित देब बर्मा ताइ ताखुको रजनी त्रिपुरा निबो बहायनो थक दानानि कन्ट्रिबिउसन खलाइका 1000 अमसुकबायनो जों तिनि अजागाव जत जागानि थुमै तिनि रिउइमान खामुन्दा पाराव बसकांनि सालो चिनि तेबो नाहारमुं दंगो चिनि ताखु बिसबो साका जे बिस मुन्दाबो साका तेबो अबाहाय गामि आमसै तंखु यांगो चिनि ताखु मिन्टु त्रिपुरा बहायनो बो साकाव बहाय स्पट गोबांमन तंखु जों अजागाव तेबो तलांगि रिलायनाय ओंखाय आनो तिनि ताखु खरकसा फेसबुक नि बिसिंतै ताखु सुनिल दा बर्मानि बो साका मुंगिया गामि बो अबाहाय गामि बिसिंगो कयेकटा जागा तंखु जों आरो बोरि लायनानै नै ओंखाय बिनि आरो बहायनो अबाहाय बोरि थुमजाक तंगो ताइ बसकांनि सालो तेबो जे आबाहायके रहरना मुसुंनाय रक नरक बहायनो लगिरि लायदि ताइ चिनि ताखु रकि मुरा सिं नरक सिनिना चिनि कक बरकनि एक्टर तुलुं तुलुंनि नायक गबर जतनो सिवो बो बहायनो बनो बेलेखे नां हामबाय मारि उ जे बो आनो सामुनो नुगुइ चिनि अ सामुनो नुगुइ बो खातुं खाजा ngै दारा आं बननो लगिरिनाय बसकांनि सालो जों बहायनो तेबो गोबां जागाव रि थुमलाय जों नांमान जागा रि थुमुनै ताखु रकि मुरा सिं बनो बां लगिरिनाय बो बानो लगिरिनाय कग्रिमानि बागै आं खोनानि सिमिनो जे नरक रहरना मुसुंनाय रक नरक आनो फेसबुक नि बिसिंतै इनबॉक्स नि बिसिंतै व्हाट्सएप नि बिसिंतै कॉल नि बिसिंतै नरक करंदि अबाहायके नंनि हामजाकमा हामारि जों बायसों करंलाय तंलायानो निनि हामजाकमा ते खरकसानि हामजाकमा करंलायै जों कायसात कताल अ बिसि कताल नि लगी लगिवो जों कताल हालकनो बलायानो जतनो बेलायखे हामबाय এই পাড়াটার নাম আজকে আমাদের 82 মাইল কাঞ্চনছড়া মুন্দা বস্তিতে কয়েকজন লোক এসে আমাদেরকে এই ঠান্ডার কাপড় বিতরণ করতে আছে তার জন্য আমাদের এখানে যা ভাই বোন এবং মা বোনরা আছে বা ছেলে মেয়েরা আছে সবাই তার নিজের মর্জি মতন কাপড় খুঁজে নিতে আসেন এবং বা পরার লাগে জামা এবং ছেলেরা লাগি পরার লাগে ফুসকাট এগুলা সব ওরা নিজে নিজে যখন খুঁজে নিতে আসে তার জন্য আমরা অনেকেই
ভালো পেয়েছি, মনেতেও খুব উৎসাহিত বা আনন্দিত খুশিতে আমরা এই ধন্যবাদ জানাই। কারণ এখানে এর আগে আমরাও বিতরণ করতাম এরকম, এখানে অনেক জায়গায় থেকে লোক আমাদেরকে দিত, কিন্তু আজকে এই ঠান্ডার সময়ে প্রথমবার আমাদের প্রদীপ দায় এসে আমাদেরকে এইগুলা বিতরণ করলো। প্রত্যুষ দেববর্মা নাকি ত্রিপুরা হইতে পারে, দেববর্মা, তিনি বললেন যে আমার কিছু ব্যক্তিগত হিসাবে নতুন বা যদি নাও আনতে পারে তাহলে নিলাম বাজারের বা সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়গুলো আমি কিছু বিতরণ করতে চাইবো বললেন। তো আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের এখানে তো অনেকে গরিব বাচ্চারা আছে, তাদের জন্য কাজে লাগবে। তো সেই কাজে লাগবে বলে এখন সবাইকে ডেকে আনলাম। তো এখন ওরা নিজের মর্জি মতন টুকে নিতে আসে। এখানে ছোট থেকে বড় আছে, বড় থেকে ছোট আছে। আমার কথা এখানে আমি শেষ করছি।